বন্ধু, মানুষ তার জীবনে একটি বড় অংশ ধনসম্পদ উপার্জনেই ব্যয় করে থাকেন। কিছু লোক খুব সহজেই সাফল্য পান, কিন্তু অনেক মানুষকেই এর জন্য কঠিন লড়াই করতে হয়। তাই কর্মক্ষেত্রে সাফল্যের পথে আপনার প্রতিটি শ্রম যাতে পণ্ডশ্রমে পরিণত না হয়, তাই শ্রাবণ মাসের এই শেষ বৃহস্পতিবারে আমাদের এই ভিডিওতে দেওয়া অষ্টলক্ষ্মী তথা লক্ষ্মীর ৮টি রূপ অর্থাৎ আদিলক্ষ্মী, ধনলক্ষ্মী, ধান্যলক্ষ্মী, গজলক্ষ্মী, সন্তান লক্ষ্মী, বীরলক্ষ্মী, বিজয়লক্ষ্মী, বিদ্যালক্ষ্মীকে তুষ্ট করার মহাশক্তিশালী ধনদায়ী মন্ত্রটি শ্রদ্ধার সাথে এবং বিশ্বাসের সাথে জপ বা শ্রবণ করুন। কথা দিচ্ছি, নির্দ্বিধায় আপনার কর্মে আসবে সাফল্য। শুধু সাফল্য নয় বন্ধু, যে কোনো দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতি থেকেও আপনি রক্ষা পাবেন সদা সর্বদা। তবে মন্ত্রটি প্রতিদিন দিনে অথবা সন্ধেবেলা যে কোনো সময় মাত্র ১০৮ বার শুধু শ্রবণ করুন, তাতেই ফল মিলবে আশ্চর্যজনকভাবে। সাফল্যের পথে আপনাকে আর পেছনে তাকাতে হবে না। একই সঙ্গে আপনার অর্থ চিন্তাও দূর হবে, এমনকি সংসারে অযথা অর্থের অপচয়ও বন্ধ হবে। সেই সঙ্গে দূর হবে পারিবারিক অশান্তি। সংসারে খুব তাড়াতাড়ি আসবে সুখ ও সমৃদ্ধি। তাই আর দেরি না করে আমরা এবার পাঠ করছি অষ্টলক্ষ্মীর সেই শক্তিশালী সিদ্ধ মন্ত্রটি। আপনারা শুধু বিশ্বাসের সাথে শ্রবণ করুন। ওম হ্রিম শ্রীম অষ্টলক্ষ্মী নমঃ। 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 ওম হ্রিম শ্রীম অষ্টলক্ষ্মী নমঃ।
ॐ ह्रीं श्रीं अष्टलक्ष्मै नमः। 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 ॐ ह्रीं श्रीं अष्टलक्ष्मै नमः।